कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के 75 साल की तारीख ये है कि कोई ना कोई मुल्क हमें बताता रहता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। और इसमें मैं उन मुल्कों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं अपने आप को कसूरवार ठहराऊंगा। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने आके कहा, भैया आपकी ये जो पॉलिटिकल ताकतें हैं, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं होने दे रही। और दोनों मुल्क जो हैं, अब देखें कि ये उन्होंने कहा जी हम आपके दोस्त हैं, पार्टनर हैं, उम्मीद रखते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, वो कंसेंसस बिल्ड करें, वो इत्तेमाद बनाएं, वो इकट्ठे हों, ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। और आपके जो इंटरनल मसाइल हैं उनको एड्रेस करें, और जो आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उनको भी ठीक करें, ताकि आप और फोकस करें बिजनेस के ऊपर। ये कहानी, ये बातें जो हैं, ये तो हमें सारे बताते हैं। ऐसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की, इतनी छिछोरी हरकतें ये करते हैं, इतना छोटा ये सोचते हैं और इतनी छोटी हरकतें करते हैं कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान आके हमें ये कह रहा है भाई तुम लोग क्या करते हो। और कमाल है कि इनके कान पे जूं नहीं रेंगती, और ये समझते हैं कि हमें क्या। उधर से इंडियन है, वो भी हमें कहते हैं भाई हाउसिंग ऑर्डर करो, वो कहते हैं दहशत गर्दी के मसाइल हैं, तुम लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। चाइनीज है, वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ भाई, तुमने ये क्यों नहीं करते। पहले अमेरिकन कहते थे डू मोर, अभी चाइनीज कहते हैं डू मोर, लेकिन इनका स्टाइल अलग है। ठीक है। अब ये देखें ना, आप और फिर मजे की बात है, वो इंश्योरेंसेस मांग के गए हैं कि भाई आप लोग रोजाना जो है टेरर अटैक्स हो रहे हैं। अब ये देखें कि अभी अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी आए हुए थे, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग जो आए हुए थे, वो भी एक ट्रायलैटरल मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग है। अब वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ से भी मिल के गए हैं, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा बड़ा क्लियर है भाई, कि जो है ना कि जिसे आप ये कह लें कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी पाई गई है। और वो क्लैरिटी ये है कि भले 75 साल गुजर गए, भले 20 साल गुजर गए पाकिस्तान को दहशत गर्दी की जंग लड़ते हुए, लेकिन दुनिया हमें एक ही बात कह रही है, देखो यार अपने दहशत गर्दों को तो ख़त्म करो, देखो दहशत गर्दों को तो ख़त्म करो। कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कह रहा है, कोई दहशत गर्दी को ख़त्म करने का कह रहा है। इंडिया भी वही बात कर रहा है, अमेरिका भी वही बात कर रहा है, चीन भी वही बात कर रहा है। मतलब किस तरह का हमने माहौल पैदा कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर मिल के गए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो पोल ऑफ पावर है वो एक नहीं है, वो दो हैं। ठीक है जी। अब वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल के गए हैं, वो आर्मी चीफ से मिल के गए हैं। यही बाजवा साहब के दौर में होता था, और यही इनके दौर में अभी जो आर्मी चीफ साहब है उनके दौर में। उसकी वजह यह है कि जो बाहर की ताकतें हैं, वो पाकिस्तान के सियासी जमातों पे और सियासतदानों पे ट्रस्ट ही नहीं करते। उनको इस चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं है कि यार ये लोग इस काबिल है कि इनके साथ मिलके हम काम कर सकते हैं। अब देखे ना, चाइनीज़ ने शोर किया कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और सारा कुछ करेंगे, लेकिन भाई ये जो मिलिटेंट अटैक कर रहे हैं, इनका क्या करना है। आप देखिए, वो सारा जो चाइनीज जो सी पैक था, वो फिर इंडियंस की बात ठीक हो गई ना कि आप लोग तो ये सारा कुछ जो कर रहे हो, इसमें आप लोग तो वो कर रहे हो कि ढाबे वाले दुकानें बनाओगे, चाय पिलाओगे चीनियों को। चीनी अपनी चाय लेके आएंगे, और हवा भरने के लिए भी वो मैं बताऊं, वो नहीं रुकेंगे कहीं पे। उनके पास जो बड़े ट्रकर होते हैं, उनके पास सारा कुछ होता है, वो अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए उनके पास सब कुछ होता है। सो वो तो हमारे उधर वो कोई पाकिस्तानी ट्रक या अफगानी ट्रक होल्डर थोड़ी हैं जो अपनी चाय शाय रुक के कहीं पियेंगे। उनके पास तो चाय खाना, उन्होंने तो पता नहीं नूडल्स खानी है, चाइनीज़ फूड खानी है, हम तो उनको वो भी ऑफर नहीं कर सकते। अब देखिए, बार बार एक ही चीज़ कही जा रही है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अब जो बैरून मुल्क के हमारे पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी से बढ़ के आगे आओ भाई। जितने भी चाइनीज़ फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनके हमले हो रहे हैं, कभी कभी टीटीपी वाले भी पड़ जाते हैं। सो वो जारी बात है, एक ही पाकिस्तान का मुल्क रह गया है जिसको हमने वो। और मैं आपको बात बताऊं, हमने अभी चाइनीज़ को मजहबी फ्रेमवर्क में भी पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। और इस चीज़ को देखिए आप कि वो बड़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लास्फेमी का इशू बड़ा,
ठीक है जी, कि ब्लास्फेमी के इशू के ऊपर हमने वो चाइनीज़ को पकड़ा, उसको दबाया, उसको बाद में रिलीज़ कर दिया और उसका कहा खैर है यार, चलो कोई बात नहीं। अब जिसी तरह एक चाइनीज़ टीचर को भी कत्ल कर दिया गया था पिछले साल, आपको याद होगा कराची में जब सुसाइड हमला हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ये दासू प्रोजेक्ट के ऊपर सुसाइड हमले हुए। वो कहते हैं आप कैसा मुल्क हो यार, आप लोगों से दहशतगर्द कंट्रोल नहीं होते, सियासत में आप कंसेंसस नहीं पैदा करते, आप लोगों को अब देखिए ना, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का ये मेडन विजिट है और वो क्या कह के जा रहा है, इस पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो एशिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है। इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी जगह पे, पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो मैग्नेनिमिटी दिखाने को तैयार नहीं, ये छिछोरेपन की अखीर कर रहे हैं कि मतलब इन लोगों को ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी इन्होंने पावर एंजॉय की है। इमरान खान हो या बाकी हो, पूरी ज़िंदगी लाइमलाइट में रहे हैं, लेकिन एक मिनट भी मुल्क के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। हर बंदा यही कह रहा है कि मैं मुल्क के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी सियासत चमका रहा है। अभी एक मैं देख रहा था कि 2021 में तकरीबन 22% दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ी है। सॉरी 2022 में 22% दहशतगर्दी बढ़ी है एज कम्पेयर टू 2021 की बना। सो वो कहते हैं जी हम ताल्लुकात आपसे ठीक करना चाहते हैं, को तुसी भी कुछ करो। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं, आपको याद है कि चाइनीज़ जो हैं वो डॉक्टर जयशंकर ने तो खुलेआम कहा कि भाई ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो हैं, ये मकबूजा इलाके में ये जो ऑक्यूपाइड आपने किया हुआ है, पीओके, ये वो जो लफ्ज़ बोलते हैं, वहाँ से चीज़ें क्यों निकाल रहे हो? सो आप अब इमेजिन करें, उधर से चाइनीज़ हमें कहते हैं कि अपना घर ठीक करो, इंडियंस भी लगे हुए हैं कहते हैं घर ठीक करो, अमेरिकन्स भी कह रहे हैं घर ठीक करो। तो मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। हम आज भी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को बुला के पाकिस्तान में क्या बात कर रहे हैं? दहशतगर्दी की। और चाइनीज़ इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। सो ये आप इमेजिन कर लें, आपके आप जो कितनी शर्मिंदगी की बात है। और बेसिकली रियलिटी में हमने जो अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर को यूएन की, वो जो सैंक्शनड फॉरेन मिनिस्टर है, उसे यूएन से निकलवा के उसको पाकिस्तान बुलवाया। उधर से चीनियों को रिक्वेस्ट की कि इसको ले आओ यार, और इसको समझावा के इसको बताओ कि भाई आप लोगों ने क्या करना है। अब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आप इसको देखें तो वो कहते हैं जी हम इसे अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करेंगे। और जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये हम अफगानिस्तान तक इसको लेके जाना चाहेंगे। और ये अब देखें ना कि ये जब आपको दोस्त मुल्क जिसे आप चाइना कहते हैं, कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो तीनों ममालिक हैं, उनको हर किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी और डबल स्टैंडर्ड जो हैं वो तर्क करने चाहिए। तो ये क्या है? चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को कह के गया डबल स्टैंडर्ड बंद करो। जब ये चीज़ इंडियन कहेंगे तो हमें ज़ाहिर बात है बुरी लगती है, भाई तुमने डबल स्टैंडर्ड क्यों कहा? आप जाके साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पढ़ें, जिसमें वो दे आर कोटिंग द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर कि भाई ये उनको हर तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको अपोज करना चाहिए। अब इसमें ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान का इसमें मकसद ये है कि पाकिस्तान चाइनीज़ को कह रहा है कि आप अफ़गानिस्तान पे प्रेशर डालो कि ये जो टीटीपी हमले कर रही है ना, इसको बंद कराएँ पाकिस्तान के ऊपर। और ये काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ नेशनल और इंस्टीट्यूशंस और प्रोजेक्ट्स को जो है वो ज़्यादा स्पेस देगा और वो ज़्यादा काम कर सकेंगे। और अब देखिए ना कि ये जो ट्राइलैटरल मीटिंग है, ये पुराना 2017 से वैसे चला आ रहा है, लेकिन हम आज तक कोई बेसिक इश्यूज़ भी एड्रेस नहीं कर सके। बेसिकली तो इसमें मसला ये है कि अफ़गानी जो हैं वो समझते हैं जाओ यार जो करना है तुम कर लो, हम बैठे हुए हैं और हम नहीं तुम्हारी बात सुनते। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि उनके साथ रास्ते ओपन रखें, चीज़ें ओपन रखें, एंड दैट्स व्हाट हम वो उनसे चाहते हैं कि जी ठीक है रास्ते ओपन रखो और कुछ भी नहीं। इसके अलावा तो हम उनसे कुछ भी नहीं चाहते, हमें पता है इस चीज़ का कि भाई चीज़ें तो नहीं ठीक होनी। सो लिहाजा ये करो कि बस अफ़गानियों से रास्ते ओपन रखो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी बहुत फेवर और ये करने चीज़ें जो है वो कर सकें। सो मुझे ऐसे लगता है कि चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की हेल्प आउट करना चाहते हैं। तालिबान अपनी बात पे वज़ेद हैं। अफ़गान तालिबान को इस चीज़ की समझ है कि ठीक है चाइनीज़ को अनॉयड ना करो, क्योंकि हम चाइनीज़ के इंटरेस्ट को डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे अफ़गानिस्तान के अंदर। सो व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को हम अपना देख लेंगे इन्होंने क्या करना है और इनके साथ हमने किस तरह की जब माहौल चलाना है।
اور اب چائنیز انفراسٹرکچر پاکستان میں تو آلریڈی بہت زیادہ ہے، اور وہ افغانستان میں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ افغانستان میں کوئی اتنا اس طرح کی چیز نہیں لے کے جائیں گے۔ اور افغانیوں کو ہم نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو انہوں نے چائنیز نے کہا ہے کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو آپ ٹھیک کرو، اور انہوں نے یہ اگر جو ملیٹنٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات کی ہے کہ یار ان کو آپ ٹھیک کریں، لیکن دبے لفظوں میں ہم نے چائنی سے یہ کہلوا لیا ہے کہ بھائی ان کو کہو ٹی ٹی پی کو جو ہے نا وہ فارغ کریں، ورنہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی گڈ۔ سو یہ تھا بیسیکلی ایجنڈا، اور میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں اس بات کو کہ یہ کیا کہ ہم چینی، انڈین، امریکن ہمیں ایک ہی بات کہیں گے، اپنا گھر ٹھیک کرو۔ ہر قسم کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کرو۔ آپ دیکھو نا کہ اگر چائنیز فارن منسٹر یہ بات کرے تو آپ اسے امیجن کر لیں کہ تینوں، وہ کہتا ہے جی چائنا، پاکستان اور افغانستان کو اپوز کرنا چاہیے ہر طرح کی دہشت گردی کو، ہر طرح کے دہشت گردانہ عمل کو، یا جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ریکگنائز کرنے میں وہ گروپس جو حملے کرتے ہیں۔ سو اس میں مجھے تو لگتا ہے وہ چائنیز پاکستان کو بھی کہا گیا ہے، اور افغانیوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو ہمارے اگر اور ایسٹ ترکمانستان اسلامک پارٹی ہے اس کے معاملات بھی ٹھیک کریں۔ سو یہاں پہ آ کے ہم جو جیسے لگتا ہے نا بے بس ہیں۔ چائنیز فارن منسٹر بیچارہ آیا پاکستان، ہم تو اس سے وہ چائنیز تو جہاں جائیں وہ تو پیسے اٹھا کے جاتے ہیں، اتنے وہ پیسے لے کے جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے انہیں سیکیورٹی میں ڈال دی ہے۔ وہ جو پیسہ لے کے آئے تھے وہ بھی کمپرومائز ہو گیا، اور انہوں نے سیدھا کہہ دیا یار یہ آپ اپنے مسائل حل کریں، سیاستدان مل کے بیٹھیں۔ یہ بات ہمیں یو اے ای بھی کہتا ہے، یہ بات ہمیں سعودیز بھی کہتے ہیں، یہ بات شاید ہمیں امریکنز بھی کہتے ہوں گے، یہ بات ہمیں سارے وہ ممالک کہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی یہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ جو ان کا پیسہ ہے وہ ڈوب جانا ہے، وہ تو ہم سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اس لیے کوششیں کرا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر وہ جو پیسہ لگایا وہ ڈوب جائے گا، پلس سیکنڈ انہوں نے عمران خان کا دھچکا دیکھ لیا کہ انہوں نے ساری سی پیک کے ریلیٹڈ جتنے پروجیکٹس تھے وہ آئی ایم ایف کو ڈیٹیلز دے دیں، تو وہ دوسرا یہ ہے کہ سارے عمران خان سے رابطے میں اس لیے ہیں کہ یار اگر کہیں یہ پاور میں آ گیا تو اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنا پڑے گا۔ سو جو ہمارے جیسے پی ٹی آئی والوں نے، عمران خان صاحب کی پارٹی نے، جب چائنیز فارن منسٹر آیا تو انہوں نے کہا جی ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا جب چائنیز پریزیڈنٹ 2014 میں آ رہا تھا تو عمران خان دھرنا دے رہا تھا، کہتا تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں آتا تب نہیں آتا چائنیز فارن پریزیڈنٹ تو کیا ہے، یہ میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، بس یہ ایک بیان دے دیتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں۔ سو ایسے وقت میں مجھے تو لگ رہا ہے ڈاکٹر جے شنکر ذرا سخت الفاظ میں پاکستان کے بارے میں یہ باتیں کر دیتا ہے، چائنیز نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ڈبل سٹینڈرڈز بند ہونے چاہیے۔ سو یہ آپ دیکھ لیں کہ دس از ویئر وی اسٹینڈ، کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ساری جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور ہمارا رات تک رہی ہے اور ہمارا منہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ سو اگر ہم اس چیز میں اگر نہیں بیٹھ پاتے، ٹھیک ہے جی، اور ہم چائنیز کے یہ تو کہتے ہیں بڑے مشہور ہیں، آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں، آپ ہمیں گلوبل پلیٹ فارم پہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور آپ زبردست ہیں، آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں، لیکن کیا فائدہ اگر ہم اس کو امپلیمنٹ ہی نہ کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چائنیز فارن منسٹر تو انفیکٹ بڑی بےعزتی کر کے گیا، اس نے کہا یار مجھے پتا ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں نا وہ خالی باتیں نہیں پسند کریں گے، ایمپٹی ٹاکس نہیں لے کے آئیں گے، ان کو کنکریٹ اسسٹنس چاہیے، اور پاکستان آئرن فرینڈ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یہ وہ ہے، ہم یہ ہمارے بڑے قریبی ہیں، تسی ساڈے پراؤ، تسی چین پاکستان دوستی زندہ باد، اس طرح کے نعرے شارے لگا گئے، اور وہ کہہ گئے کہ مجھے پتا ہے چینی پاکستانی کیا پسند کرتے ہیں، ظاہری بات ہے پاکستانی ڈالر پسند کرتے ہیں۔ کل کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ چائنیز جو کونسلیٹ ہے کراچی میں، اس نے کوئی 10,000 آٹے کے تھیلے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ سو دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے گڈ ول ود ان دا کمیونٹی کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں چائنیز، بیکاز چائنیز کو بڑے پرابلم ہے یہ ریسنٹلی جو چائنیز کو یہاں پہ پاکستان میں ریلیجسلی فریم کیا جا رہا ہے۔ سو یہ کہ یہ بات ہی کہہ دینا کہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ کنسنسس پیدا کریں، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ میں کنسنسس نہیں ہے، آپ سٹیبلٹی لے کے آئیں، کیونکہ آپ لوگ سٹیبلٹی لے کے نہیں آ رہے۔
آپ لوگ اپنے ملک کے اندر جو انٹرنل معاملات ہیں اور ایکسٹرنل چیلنج ہیں ان کو ٹھیک کریں، تاکہ آپ کی اکانومی بہتر ہو، تاکہ آپ اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرو۔ وہ کہہ رہا ہے اگر اس کو صحیح تھڑے کی زبان میں بات کریں نا، کہ جیسے زمین پہ بیٹھ کے گلی محلے میں بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں، یار کہتے گھر ٹھیک کرو، تم سے گھر ٹھیک نہیں ہو رہا، تم لوگ کس طرح کے لوگ ہو؟ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دس از وٹ، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہہ کے گئے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی اس کا آنسر نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ تم استعفیٰ دو، اور چیف جسٹس جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سائڈز لے رہے ہیں، کبھی ایک سیاسی جماعت کا، کبھی دوسری سیاسی جماعت کا۔ تو یہ تو ساری ایلیٹ کے اپنے اللہ تللے ہیں، ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی اپنی زندگی بہتر کر رہے ہیں، اپنی فیملیز کی زندگی بہتر کر رہے ہیں، لیکن پرابلم وہاں پہ آیا جب وہ جو عوام ہے وہ اس کا پاپولیشن بڑھ گئی، تو اس کی وجہ سے ان سب کو اب ٹینشن ہے کہ بھائی ان لوگوں کا کیا کریں۔ پہلے تو عوام تھوڑی تھی، جو ریسورسز آتے تھے تو خود ہی آپس میں یہ سیاستدان فائدے لے جاتے تھے، کھا پی جاتے تھے تھوڑے لوگوں کو، اب زیادہ لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے، تو وہ اب اس طرح چیزیں نہیں چل سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ آئی وش کہ ہمیں یہ باہر سے لوگ کہنا بند کریں کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر گھر ٹھیک نہیں کریں گے تو ڈاکٹر جے شنکر اور امریکن فارن سیکریٹری، چائنیز فارن منسٹر ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں، اور یو اے کا کل کو صدر آئے گا تو وہ بھی یہی کہہ کے جائے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں آن ہز میڈن ٹرپ ٹو پاکستان، چائنیز فارن منسٹر نے بیسیکلی ہی ٹولڈ دا اسٹوری کہ بس بہت ہو گیا، اپنا کام کرنا ہے، اگر ہم سے پیسے چاہیے تو اپنا گھر ٹھیک کرو، اگر ہم سے پیسے لینے ہیں تو اپنا گھر ٹھیک کرو، اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔